Vamos a trabajar con el tema la vacuna contra la incredulidad. Good. Let's work with the vaccine against disbelief. ¿Cuántos son incrédulos? How many of you are disbelievers? Qué pregunta tan maliciosa, ¿no? What a bad question, eh? Nadie va a decir yo soy incrédulo. Nobody's going to say I'm a Pero sabe, disbeliever, nosotros somos incrédulos en algunas áreas. but we are disbelievers in some areas. Hay áreas que creemos, There are some who believe, hay áreas que no creemos. and there's some who don't believe. Pero vamos a trabajar con este tema hoy. But let's work with this theme today. Vamos a definir lo que es la incredulidad. Let's define what is disbelief. Es la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer. It's the impossibility or the reserve of a person to believe. Mire lo que dice la definición. Look at what the definition Hay says. dos términos que usa: There are two terms that they use: imposibilidad impossibility y reserva. and reserve. Por alguna razón de la vida, For whatever reason of life, cada uno de nosotros quizás hemos crecido en ambientes que nos limitan. each one of us puts ourselves in a situation which limits us. Frases que nos han dicho que no podemos Phrases that we use that say we can't do it, o que no podemos tener acceso a otras cosas. or that we don't have access to other things. Entonces se nos hace imposible creer So it makes it impossible for us to believe. y vivimos de una forma incrédula en algunas áreas. And we live in a way that is disbelieving in some ways. Por eso la definición dice que es una imposibilidad. For that's the reason that we say it's an impossibility. La otra palabra que define incredulidad es reserva. The other word that we use to define is the reserve. Es como la decisión de la persona de decir, creo en algunas cosas, pero no creo en todo. It's a tendency of the person to say, well, I believe in some things, but not in others. Entonces, estas dos son las decisiones que tomamos para determinar creer. So these two we use to determine whether we believe. También hay un grupo de personas There is also a group of people, muy cultas, very cultivated, con mucho conocimiento, with a lot of knowledge, que cuando se encuentran con una persona que cree, so that when they find somebody who believes, entonces tiene un pensamiento diferente esa persona. then they have a thought that's different than that person. Número uno, piensa que una persona que cree o que tiene fe Number one, they believe that a person who believes, who has faith, es alguien que carece de inteligencia. it's somebody who doesn't have intelligence. Yo recuerdo que una vez un doctor me decía, I remember one time a doctor told me, para mí las iglesias no es un tema para mí. for me, the churches are not something for me. Yo soy más inteligente que eso. I'm smarter than that. Yo dije, o sea que tú piensas que la gente que va a una iglesia es porque es una persona que no es tan inteligente. And so I asked him, are you saying that the people that go to church, it's because they're not intelligent? Y me dijo, yo creo que sí, que de alguna otra forma no tienen la capacidad suficiente para superarse. And he told me, yeah, in one way or another, they just don't have the intellectual capacity for it. Y yo, wow, And I said, wow, interesante su punto. that's interesting, your point. Otros dicen que el que cree o tiene fe Others say that the person who believes or has faith, es porque tiene una voluntad débil. it's because they have weak will. Como es de voluntad débil, necesita estar en una iglesia. Because if you're a weak will, you need the church. Necesita que alguien le hable. Or you need somebody to talk to you. Y es interesante ese punto de vista. And it's interesting, this point of view. Ahora, lo interesante de esa posición Now, the interesting part of this position es que creen en la ciencia, is that they believe in science, creen en los estudios que le dan, they believe in the studies that they take, creen en las afirmaciones que dicen tener, they believe in the affirmations that they like to have, pero nos puede dejar en una duda. but it leaves them in a doubt. Si creen en todo lo que han estudiado, If they believe in everything that they have studied, ¿por qué no creen en la Biblia? why don't they believe in the Bible? Y en la evidencia de la Biblia And in the evidence of the Bible que certifica que es verdad lo que ha pasado. that's certified that that's exactly what happened. ¿Le hace sentido lo que estoy diciendo? Are you understanding what I'm saying? Porque si yo agarro un libro y leo todo lo que me dijeron del universo Because if I grab a book and read everything that there is in the universe, y yo lo creo, and I believe, tú decidiste creerlo. you decided to believe. Pero si tú agarras la Biblia But if you get the Bible y revisas todo lo que ella dice, and you look at everything that it says, vas a los libros históricos, and based on its historical books,
revisas la historia de Roma, and you read the history of Rome, tú revisas la historia de los judíos, and you read the history of the Jews, tú revisas la historia de Grecia and you read the history of Greece, y tú vas a encontrar evidencia histórica you're going to find historical evidence que lo que dice la Biblia es verdad. of what the Bible says and that it's true. Si tienes la oportunidad de viajar a Israel, If you have an opportunity to travel to Israel, la arqueología te va a decir que lo que dice la Biblia es verdad. the archaeology is going to tell you what's in the Bible is true. Y si tú caminas por los pasadizos donde se escribieron las cartas a los romanos, And if you travel for the passages or the areas where the Romans talks about, la carta a los efesios, and the book of Ephesians, hay evidencia arqueológica there is archaeological evidence de que lo que la Biblia relata that what the Bible relates es verdad. is true. Entonces, ¿será que es un tema de falta de conocimiento So is it that it could be a theme of a lack of knowledge, o es un tema de incredulidad? or is it a theme of disbelief? Yo sé que usted ya sabe cuál es la respuesta. I know you know what the answer Es un is. problema de incredulidad. It's a problem, this disbelief. Ahora, no quisiera hablar de la incredulidad de una forma déspota I don't want to talk about disbelief in a form like a despot o de una forma presumida or in a form that I'm presuming o tratarlo de una forma vaga or to try to do it in a vague way porque no lograría el objetivo. because I wouldn't get to the objective. Lo que yo quiero que usted entienda qué es vivir en I incredulidad want you to understand what it is to live in disbelief. y que no tiene nada que ver en que la persona sea culta o no culta. And it has nothing to do with whether people are cultured or not. No importa si la persona es muy estudiosa, It doesn't matter if somebody's very studious porque la incredulidad va más allá del conocimiento. because disbelief goes much further than knowledge. La incredulidad es una elección. Disbelief is a choice. Después que estuve revisando varios estudios, I know you can revise or look at various studies estoy analizando varias cosas, and analyzing different things. llegué a este pensamiento. I got to this understanding. Es una elección. It's a choice. La persona elige ser incrédula. A person chooses to disbelieve. La incredulidad comienza Disbelief begins cuando voluntariamente yo elijo independizarme de Dios. when, with my own will, I decide to become independent of God. Es una decisión. It's a decision. Déjeme ponerlo de otra forma. All right, let me tell you in a different way. Un ejemplo, alguien trabaja con una persona Another example. Somebody works with someone o trabaja en una empresa or works with a business. y de pronto dice, ya no quiero seguir las normas de esta empresa. And at one moment they say, you know what, I don't want to follow the rules Estoy of this teniendo business. conflictos, I'm having conflicts. como que es tiempo de yo hacer mi propia empresa. As if it's my own business. Yo necesito arrancar lo mío. I need to go and begin my own. Entonces se independiza, And so you become independent ya no tiene que seguir las normas de la otra empresa, and you don't have to follow the rules of the other sino business. que ahora puede vivir con sus normas. Now you can follow your own rules. Y los primeros 2 años de una empresa And the first 2 years of your business, viven en esa lucha. you're living in this fight. ¿Cuáles van a ser las normas? What should be the rules be? ¿Cuáles van a ser los fundamentos? What will the fundamentals be? ¿Cuál va a ser la organización? What will the organization ¿Cuál be? va a ser el orden? What will the order be? ¿Cuáles van a ser nuestros valores? What's going to be our values? Porque eso es lo que hace la independencia. Because this is what it means to be independent. Buscar cosas que vayan conmigo. To look for the things that go with me. Eso no está mal, That's not bad porque así es que surgen las empresas. because that's what the businesses do. Pero esa aplicación no se puede hacer en nuestra vida espiritual con Dios. But that does not apply to our spiritual life with God. Cuando yo elijo ser incrédulo, When I decide to be disbelieving, entonces yo me estoy independizando de Dios. I am becoming independent of God. Quiere decir, ya no quiero vivir con las cosas que Dios dice, That means I don't want to live with the rules that God says. sino quiero vivir como yo lo entiendo y como yo lo quiero vivir. I want to live like I understand, like I want to live. Es decir, Dios dice una cosa, That is to say, God says one thing, pero como yo soy un cristiano independiente de Dios, but because I'm a Christian who's independent of God, yo vivo las cosas espirituales como yo las quiero vivir. I live the spiritual things in the way that I want to Y live. eso es them. una equivocación. And that is a mistake. ¿Está de acuerdo conmigo? Are you in agreement with me? ¿Le hace sentido? Does that make sense? Porque si usted dice, no, no estoy de acuerdo, If you say, no, I'm not in yo agreement, tengo derecho a escoger. I have the right to disagree. Tienes derecho. You have the right. Pero si escoges vivir
independiente de Dios, But if you disagree and live independently of God, te estás equivocando. you are making a mistake. Y vamos a crecer un poquito en esto. And let's grow a little bit in this. Porque hasta ahora estoy hablando de que es una elección. Because up to now, I'm talking about that it is a choice. Yo elegí ser incrédulo. I decide to be a disbeliever. Ahora, hay una base para la incredulidad. Now, there is a basis for the disbelief. La base de la incredulidad es el pecado. The basis for disbelief is sin. O sea, un punto de vista diferente al de Dios. It's a point of view which is different than God's. Eso es el pecado. That's sin. Cuando yo tomo algo espiritual When I take something spiritual y digo, así la Biblia lo dice, and I say, the Bible says this, Dios lo dijo, and God said it, pero yo tengo otro punto de vista. but I have another point of view. Y no me diga, oye, pastor, pero ¿quién podrá ser así? And don't say, Pastor, well, who can be that way? Porque quizás puede ser usted mismo. Because maybe you can yourself. Aunque he leído cosas de la Biblia, Even though you read things in the Bible, mis actos no van con lo que la Biblia dice. my acts don't correspond with what Pero the Bible says. camine conmigo en esto. But walk with me in this. Diga al que está a su lado, no cuelgue el teléfono. Say, don't hang up the phone. Dígale, no se desconecte, Don't disconnect. no se enoje. Don't get mad. Vamos a superar esto juntos. Let's get over this together. Aunque es una elección voluntaria, And even though it's an election, a voluntary election, hay algo que nosotros tenemos que comprender. there's something that we have to understand. Hay una base. There's a basis. ¿Cuál es la base que dije? What is the basis that I said? El pecado. The sin. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 en adelante, 14 al 15. Santiago capítulo 1, 14 al 15. James 1, 14 through 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Verso 15 dice, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Then after desire is conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Analiza este versículo por un momento. Analyze this verse for a moment. Habla de pasión, It talks about passion. habla de engendrar un pecado, It talks about giving birth to sin. habla de consumar el pecado, It talks about consuming sin. y esto es lo que nos va a dar la comprensión sobre la base de la And incredulidad. that's what will give you the understanding of the basis of disbelief. Hemos comprendido que nosotros tenemos pasiones. We have understood that we have passions. Hemos también aprendido que tenemos que tener dominio propio. We have to understand that we need to have self-control. La pasión no es algo que el enemigo puso, Passion is not something that the enemy has given us. no es algo que Dios puso, It's not something that God has given us. son cosas que yo he traído a mi vida. It's something that I have brought into my life. Y son pasiones en diferentes cosas. And they're passions about different things. Recuerde que nosotros tenemos un potencial grande, Remember that we have a great potential. pero si no tenemos dominio propio, But if we don't have self-control, terminaremos haciendo de todo y hasta lo malo a los ojos de Dios, we will wind up doing everything bad in the eyes of God con tal de alcanzar lo que queremos. and up to where we do what we believe. Entonces, eso es mi parte. That's my part. Eso es lo que es mi pasión en mí. That's what is my passion in me. Ahora hay otra cosa. Now there's another thing. El pecado trae muerte. Sin brings death. Y aquí hay dos cosas que quiero que usted piense. And there's two things that I want you to think about. Tú puedes pensar en un pecado. You can think about a sin. Todos pensamos en un pecado. We all think about sin, Y es pecado. and it's sin. Pero otra cosa es cuando el pecado se consume. But another thing is when we actually commit the sin. O sea, pensé en ofender a alguien, I think about offending somebody. ya es un pecado. It's a sin. Otra cosa es cuando ofendo a alguien. But another thing is when we actually offend someone. Usted puede luchar el pecado cuando lo tiene en el pensamiento. And you can fight against the thought. No lo voy a hacer, I'm not going to do it. no me voy a debilitar, I'm not going to let it happen. no voy a permitir que esto pase en mi vida. I'm not going to permit that this happens in my life. Pero cuando la pasión no tiene control, But when the passion does not have control, termino haciendo el pecado. I wind up doing the sin. Y ahí me quedo.
And there I stay. Y después dice que cuando el pecado se consume, And when it says after that, when you commit the sin, dice, genera muerte. it gives birth to death. Y esos son los versículos que nadie entiende. And this is one of the verses that nobody La understands. Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte. The Bible says because the wages of sin are death. Y lo único que nosotros relacionamos con muerte And the only thing that we relate to death es cuando estamos en el cajón. is when we're in the coffin. Se murió. I died. Pero aquí hay algo más profundo. But there's something deeper here. Cada vez que tengo una pasión, Every time that I have a passion que pienso en pecado and I think about sin y lo vuelvo pecado, and I go back to the sin y el pecado se engendra, and the sin gives birth, en ese momento está muriendo un principio. at this point, what is dying is a principle. Y por eso cuando yo sigo con ese ejercicio, And when I continue with this exercise, los principios en mi vida se van muriendo. the principles in my life begin to die. Mi corazón se va endureciendo. My heart begins to Mi harden. forma de pensar se va endureciendo. My way of thinking becomes Y harder. cuando usted menos se da cuenta, And when I least understand it, usted vive en incredulidad. you're living in disbelief. Ya no creo. I already don't believe. Yo no creo en eso. I don't believe in that. Yo no pienso que todo es así. I don't think that that's the way it ¿Cómo is. llegó a ese punto de incredulidad? How could you get to this point of disbelief? Por el pecado. For sin. Porque el pecado Because the sin fue matando principios. was killing your principles. Por ejemplo, For example, la lealtad loyalty. es un principio. It's a principle. Pero se me dio la oportunidad de ser desleal. But when I get the opportunity to be disloyal, Lo pensé. I think Tengo la oportunidad de reprenderlo. I have the opportunity to stop it. Pero me gusta lo que pensé. But I like what I think. Entonces, hago el acto desleal. So I think what I do is loyal. Ahí maté el principio de la lealtad. There I killed the principle of loyalty. Logré lo que quería. I achieved what I wanted to No achieve. importa por qué fui desleal, It doesn't matter that it was disloyal, pero logré lo que quería. but I did what I wanted to. Otro principio, la honestidad. Another principle, the honesty. Tengo que ser honesto en todo lo que hago. I have to be honest in everything that I do. Pero para poder lograr esto, But to achieve this, pienso, I think si le doy la vuelta if I make a turn, sin que la persona se dé cuenta, the people think about it, voy a lograr algo. I'm going to achieve something. Lo estás pensando, You're thinking, pero al mismo tiempo tienes la oportunidad de no hacerlo. but at the same time, you have the opportunity not to do it. Pero como no aplicas el dominio propio, But I don't, because I don't exercise self-control, entonces lo hago. I do it. Hago el acto deshonesto. I commit an act which is dishonest. Entonces mato el principio de la honestidad. And I kill the principle of honesty. Ay, pero logré lo que quería. But I achieved what I wanted Logré to. el negocio. I achieved the business. Gané el dinero. I won the money. Entonces ya tienes dos principios que mataste. But you already have two principles that you've killed. Si continuamos en ese ejercicio, And if we continue in this exercise, yo sé que estoy repitiendo algo que dije, and I know I'm repeating what I'm saying, pero necesito que usted lo comprenda, but I need you to understand porque a mí me hizo mucho bien. because it makes me really good. Es la forma en que llegamos a una posición de incredulidad. It's the way that we get to a position of disbelief. Ya no te das cuenta. And you don't even realize it. Tu vida es desleal, Your life is disloyal, deshonesta, dishonest, y podemos sumar muchos principios más. and we can add a lot of principles. A ti ni te da, You don't even know. no te impacta, It doesn't even impact you porque ya estás en una actitud incrédula. because you're already in a state Ya of no disbelief. ya no crees en la lealtad, You already don't believe in ya no loyalty. crees en la honestidad. You don't believe in honesty. Te burlas de eso. And you make fun of that. Si alguien te dice, no, pero no hagamos eso no es honesto. If somebody says, oh, no, but don't do that, that's dishonest. Ay, ¿usted qué va a creer? Ay, who's going to believe Ja, ja, it? ja, no, eso es mentira. Ha, that's a lie. Ay, nadie se da cuenta. Nobody's going to know. Ese es el incrédulo. That is disbelief. No se da cuenta, You don't even know it, pero ya se acostumbró a vivir de esa forma but you're already getting used to living in this way porque él mató los principios con el pecado. because it killed the principle with sin. ¿Le hace sentido eso? Does that make sense? Porque si la incredulidad viniera así nomás, Because if disbelief was like anything else, rápido te levantas.
You right away you'll get back up. Pero hemos descubierto que es duro salir de una posición incrédula. But we have discovered that it's difficult to leave a position of Usted puede disbelief. venir los domingos, todos los domingos a la iglesia You can live every Sunday in church y ser incrédulo. and still disbelieve. Solamente que tú crees It's only that you believe que si vienes, that if you come, te hace bien. it's going to do you good. Pero en otras áreas de tu vida, But in other parts of your life, tú no crees. you don't believe. ¿Vamos bien ahí Are we good so far? o estamos perdidos? Or are we lost? Quiero darte a ti ese entendimiento. I want to give you this understanding. Yo sé que eso es algo que Dios no me ha revelado. I know that it's something that God has revealed to me. Porque yo le estaba pidiendo a Dios. Because I was asking God, Señor, siempre nos dicen que no podemos ser incrédulos. Lord, please, why is there everybody with disbelief? Pero yo necesito que las personas comprendan cómo se llega a un estado de incredulidad. But I need for the people to understand how they arrive at that state of Repasemos. disbelief. Número 1 es una lección. Let's go back over. Number 1, it's a choice. Número 2, la base es el pecado. Number 2, the base is sin. Cuando yo me independizo de And Dios. when I become independent of God. Cuando yo comienzo a creer que mis pensamientos son mejores que los de Dios. When I start to believe that my own thoughts are better than those of God. Cuando usted dice, no, yo creo que más bien esto dices esto, When I say, no, it's better that I do this. te está separando de Dios. You are separating yourself from God. Hoy en día es común que los muchachos les digan, están en esta cultura de preguntar todo. Today, it's like the people are like, it's a culture to ask everything. No, pero usted tiene que hacer preguntas de todo. No, but you have to question everything. Usted no puede aceptar todo lo que le You dicen. can't accept everything that they tell you. Es interesante si lo haces para educarte, It's interesting if you do it to educate yourself. pero si lo haces por duda, But if you do it to doubt, estás con un principio negativo. that's a negative principle. Porque aunque te respondan, Because even though they respond to you, tu duda va a seguir. your doubt will continue. Y la duda es prima de la incredulidad. And the doubt is cousin to disbelief. Entonces, vemos que los jóvenes y los que están estudiando desafían a lo espiritual. And I see that the young people are living challenging Y usted los spirituality. escucha hablando de cosas como muy profundas. And they're hearing things that are very profound. Oh, es que yo no creo que Dios exista. Oh, but I don't believe that God exists. ¿Qué me importa que usted no crea? Well, I don't care if you don't believe. Crea o no crea, Dios existe. It doesn't, whether you believe it or not, God exists. Oh, y los papás se quedan como que, ay, no, mi muchacho está pensando. And the parents are like, oh, no, the kids are thinking. Ay, él como que está agarrando un conocimiento más elevado. Look, he's got an understanding which is higher understanding. No se equivoque. No, don't be mistaken. Él está siendo parte del problema que está viendo en la fe. He's being part of the program that's in faith. Un incrédulo le está enseñando A disbelief that he's learning. y le está trayendo duda a su corazón. And that's bringing doubt into his Y heart. nosotros los padres que tenemos que tener la fe, And we are the parents that have to have faith. vemos como que, ay, qué lindo, el niño es más inteligente. And we say, oh, how beautiful. Y su the hijo, most ¿por qué no intelligent viene a la child. iglesia? Why doesn't he come to church? Porque es que él no cree. Because he doesn't believe. ¿Y a usted no le importa? It doesn't matter. No, es que yo en esas cosas no me meto. But in those things, I don't get involved. Y yo me pregunto, ¿qué si Dios te revela a tu hijo en el infierno? And I ask you, what if God reveals hell to your child? Si lo puedes ver en el fuego, If you can see in the flames, si lo puedes ver sufriendo if you can see him suffering, y que de ahí él llore and from there y crying, te reclame, ¿por qué no me llevaste la fe? and he claimed to you, why didn't you lead ¿Por me qué to no me faith? hablaste de Cristo Why Jesús? didn't you talk to me about Jesus ¿Por Christ? qué no me dijiste que eso era verdad? Why didn't you tell me that it was the truth? ¿Por qué no te opusiste a mis Why creencias? didn't you put the belief in me? ¿Qué le dirías? And what are you going to tell him? Mi pastor, eso está fuerte. Oh, Pastor, that's strong. Es que la incredulidad está teniendo acceso total. It's that disbelief gives you total access. Usted crea todo lo que los hijos le dicen de afuera. You believe in everything that Oh, your es que children believe. yo no creo en que Jesús era real. No, I don't believe that Jesus is real. Yo creo que los santos son los que viven. I think that saints are people Y that usted live. ve gente hablando desde la incredulidad. And you see people speaking from disbelief. Y nosotros tenemos que despertarnos We have to wake up porque el enemigo está trabajando. because the enemy is working. Te está convenciendo de cosas que no te van a hacer bien. And he's convincing them of things that will not do them good. ¿Será posible yo ser cristiano y ser incrédulo? Could it be possible that I could be Christian and disbelieve? Total, No. claro que sí. Of course. Puedes ser cristiano incrédulo. Of course I can be a Christian who No, doesn't pastor, no believe. hace sentido. And no, Pastor, that doesn't make sense.
Entonces Jesucristo no tendría sentido lo que dice en la Biblia. Then Jesus Christ, it doesn't make sense what it Llegará says in the Bible. llegará el tiempo en que muchos vendrán a Él And it'll get to the point where a lot of people would sell it. y dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Lord, in your name we'll do miracles. En tu nombre hicimos cosas grandes. In your name we do great things. Y dice, yo les diré, And I'll say, I will do it. alejados de mí, hacedores de maldad. And if you do it away from me, you'll do things, bad things. Oye, pero ¿cómo así? But how can that be? Porque una cosa es lo que Dios hace con su poder, Because it's one thing what God does with his power, otra cosa es lo que tú haces. and it's another thing what you do. El argumento de la incredulidad es nuestra justicia. The argument of disbelief is our justice. Es decir, mi razonamiento justifica mi equivocación. That's to say that our reason justifies our mistake. Présteme atención. Pay attention. Ahora, mire cómo nosotros razonamos. Now, look at how we reason. Y usted va a ver el ejemplo como está ahí con Eva. I want to give you the example that we had with Eve. Nosotros razonamos con nuestro punto de vista. We reason from our point of view. Ella vio, ¿se acuerda? She saw, remember, Que el fruto era bueno. that the fruit was good. Usted va a ver cosas. You're going to see things, El hecho que usted vea cosas que le parecen bien and you're going to see things that they seem to you good. no quiere decir que estás bien delante de Dios. That doesn't mean that they're good before God. Después usted va a razonar con su opinión. And after Eve began to reason with her opinion, El fruto es bueno. the fruit is good. Es bueno. It's good. No es tan malo como dice. It's not bad like he says. Es que si a usted se le aparece el diablo, And it seems like that was usted one no of se va a the devil. asustar. And it didn't scare him Porque dice la Biblia que el diablo es un ángel de luz. because the Bible says that the devil is an angel of light. No es feo lo que hace, It's bad what he does, pero no es feo. but he's not ugly. Sino que hay mucha astucia de parte del enemigo. And there's a lot, the enemy is very astute. Entonces trabaja con nuestra vista. So he works with Tú our trabajas con tu sight. vista, perdón. You work with your vision, your sight. Trabajas con tu opinión. You work with your opinion. Después trabajas con tu aprobación. And after you work with your approval. Dijo ella, apruebo esto. And you say, you know what, I approve of this. Este fruto es bueno. This fruit is good. Me lo voy a comer. And I'm going to eat it Porque yo lo apruebo. because I approve of it. Yo digo que es bueno. I say that it's good. Entonces, después viene la última forma en que razonamos. And then the last part is what comes when we, in our reason, Nuestra conveniencia. our convenience. Seré sabia. Wow, to be wise, Seré grande. to be great. Me conviene. It's convenient. Es las formas en que nosotros razonamos. It's the form in which we Estamos reason. ahí. We're Vista, here. Sight, opinión, opinion, aprobación, approval, conveniencia. and convenience. Piense usted en las cosas que se ha equivocado. Think about the things in which you have been mistaken. Usted pensó de esa forma. Do you think in that way? Porque al final que ocurren cosas, Because finally when things occur to you, todo el mundo dice, es que yo no pensaba que me iba a ir así. everybody says, oh, I didn't think that it would turn out Ay, that yo way. no pensé que me iba a salir un monstruo de ese bello durmiente. Oh, I didn't think that it would become a monster. Es que yo no pensé que ella fuera así. I didn't think that it would become like that. Porque viste, razonaste desde tu pasión, Because you saw and you reasoned from your passion, no desde el principio de Dios. not from the principles of God. El principio de Dios para Eva era no comas de ese árbol. The principle of God for Eve was don't eat from that tree. Era simple. It was simple. Pero ella decidió dejar de creer en eso. But she decided to stop believing in that. Se volvió incrédula en And eso. she went back into disbelief. Se independizó de Dios And she made herself independent from God. y dijo, yo puedo comer de eso. And she said to herself, I can eat that. Yo sé que esto le va a ayudar a entender mejor. I know that this will help you understand better. Pero quiero que usted se levante. But I want you to rise up. Porque no porque han pasado errores, It's not because errors have happened nos vamos a quedar ahí. that we're going to stay there. Yo quisiera que usted en este momento comience a decir, ¿sabe qué? Ya estoy entendiendo esto. I want you to begin to say, you know what? I'm understanding this. Y estoy en algunas situaciones incrédulas. And I'm in some situations of disbelief. Necesito tener un cambio. I need to make a change. Ya estoy entendiendo de dónde es que viene. I'm already understanding where that's coming Ya from. me estoy dando de cuenta de dónde es que está trabajando esto. And I'm understanding what I have to do to be Si working. no me through that. despierto, If I don't wake up, la Biblia dice que mi final será la muerte. the Bible says that the end is going to be death. No solo en un principio, It's not just of a principle, sino hasta mi propia vida. but up to my own life.
La incredulidad puede ser vencida al tomar la decisión de creer con fe. And disbelief could be the end of the belief in faith. Y aquí viene el cuarto consejo del apóstol Pedro. And here's where the fourth suggestion of the Apostle Peter. Dice en 1 de Pedro 5:9. And it says in 1 Peter 5, verse 9, Pero resistirle firmes en la fe, resist him standing firm in the faith, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. La última frase dice, lo que usted está experimentando, The last phrase says, whatever lo you're que experiencing, yo también lo estoy experimentando. I'm also experiencing it. Vamos a ponerlo más entre nosotros. Let's put it in but among Lo ourselves. que tú estás experimentando What you're experiencing en la fe, in faith, yo como pastor también lo estoy me, experimentando. like as a pastor, I'm also experiencing it. Entonces es lo que está diciendo el apóstol. Esto mismo se repite en todos And lados. that's what the apostle is saying, that this is the same thing that's happening everywhere. Pero la respuesta la tiene al principio. But the response is in the principle. Pero resistirle firme en la fe. Resist it firmly in faith. La vacuna contra la incredulidad es la fe. The vaccine against disbelief is faith. Te puede decir, pastor, ¿tanta explicación para entender eso? And you can say, Pastor, so many explanations to understand this. Porque usted no tiene problema para entender la fe. Because you do have a problem with understanding El faith. problema que tenemos es entender qué es la incredulidad y cómo somos incrédulos. The problem is that we don't understand what is disbelief and how we become Cuando disbelievers. comprendemos la incredulidad, And when we understand disbelief, uno se da cuenta del daño tan grande que el enemigo está haciendo. then you can understand the great harm that the enemy is doing. Y si no me despierto, If I don't wake up, seguiré creciendo en mi incredulidad. I'm going to continue to grow in my disbelief. Y es la única respuesta que usted puede tener And it's the only answer that you can have cuando usted encuentra personas que un día conocieron a Dios, when you meet with people who one day will know God. te hablan de Dios, They talk to you about God, pero están secos. but they're dry. Todas sus acciones no tienen nada que ver con la fe. And all their actions have nothing to do with faith. Se sienten bien, And they feel good, pero no sirven, it doesn't serve them. no usan sus dones, They don't use their gifts, no se sujetan a nadie. and they don't subject themselves Todo to lo que anybody. hace es lo que les parece And everything that they do, that's what y hay they say. satisfacción en todo lo que hace. And there's satisfaction in everything that they do. Sí, pero yo lo veo que le va bien. But I see that they're going well. Entonces ya tú también estás teniendo problemas con And then you incredulidad. are also having problems with disbelief Porque ya estás viendo cosas que no tienes que ver. because you're seeing things that you shouldn't be seeing. Amén o ayayay. Amen or no? Necesitamos fe. We're talking about faith. Dígale que está a su lado, la vacuna es la fe. Tell the person next to you the vaccine is faith, Pero resistirle firmes en la fe. but resist it firmly in faith. La fe se basa en lo que Dios dice. Faith is what God says. Para yo poder vivir por fe, So that I can live by faith, necesito someterme al Señor con todo el corazón. I need to submit myself to God with all my heart. Usted dice como que, es que como así. And you say, it's like that. Así nomás. Just like that. Que porque Dios lo dice, That's because God lo says tengo it, que hacer. that I have to do it. Que porque está escrito así, lo tengo que hacer. Because it's written that way, I have to do it. Porque así lo predican, lo tengo que hacer. Because that's what it says, I have to do it. ¿Y qué le puedo decir? And what can I tell you? Así es. That's the way it is. No, es que es lo que no me gusta. No, but I don't like that. Cuando yo entro en ese argumento, When I enter into this argument, es porque estoy teniendo resistencia. it's because I'm having resistance. Porque ya en algunas áreas me he independizado de Dios. Because in some areas I have made myself independent from God. Y se nos olvida algo importante. And we're forgetting something important. Estamos viviendo un tiempo que se llama el tiempo de la gracia, We're living in a time which is called the time of grace, donde Jesucristo está intercediendo por nosotros, where Jesus is interceding for us, donde tenemos la oportunidad de ser perdonados por Jesucristo. where we have the opportunity to be forgiven for Jesus. Entonces, en ese tiempo de gracia, And in this time of grace, usted hace las cosas you do your things y como que nada pasa. and nothing happens. Algunos se asoman en la maldad, And some of us get into the badness, esperando que alguien le dé un palazo. waiting for somebody to hit them. Pero no pasa nada. But look, nothing Nadie happened. me pegó. Nobody Entonces, hit me. da otro paso más al pecado. And then another step into sin. Mira, eso look. no es tan malo. No, it's not bad. Nadie le pega a uno. Nobody's hitting me. Quiere decir que este pecar no es malo. You know what? This is sin. Como que no todo lo que dicen es verdad. It's not everything that they say is Entonces, true. profundiza más. And you get a little deeper Profundiza más. and deeper in. Pero es el tiempo de la gracia. But this is the time of grace.
Pero no porque tú sientes que nada está pasando, But not because you don't believe that anything is happening. no quiere decir que no hay un récord en el cielo. That doesn't mean that there's not a record in heaven. Porque vendrá un día Because one day will come en que ese libro se cerrará, and that the book will be closed. en que el tiempo de la gracia se cerrará. And that the time of grace Y will dice be la Biblia, ended. entonces vendrá el llorar y el crujir de And dientes. that's when the time of crying and grinding your Ay, teeth ¿por qué will no lo come. hice? Oh God, why didn't I do ¿Por qué it? no obedecí? Oh, why didn't you tell me? Intentarán buscar la verdad Oh, we're going to try to live the truth. y no la hallarán. And we won't. Esto es muy tarde. It's too late at that point. Es muy tarde. It's very late. Porque no lo aprovechaste en el tiempo de la gracia. Because we didn't take advantage of the time of grace. Ahí ya no necesitas fe. That's the word faith is. Ahí solamente te queda el juicio. You'll only go to judgment. Pero ahora tenemos la oportunidad de resistir con fe. But now we have the opportunity to resist with Ahora faith. tenemos la oportunidad de pararnos. Now we have the opportunity to Ahora stop. tenemos la oportunidad de una patada a la incredulidad y sacarla. Now we have the opportunity to kick disbelief, Sacudirnos to take it out of us y decir no and más. say no more. Yo voy a vivir por fe. I'm going to live by faith. Voy a rescatar mis principios. I'm going to rescue my Porque yo principles. creo Because I believe que todo lo que dice Dios everything that God se says, cumple. He completes. Yo creo que lo que dice la Biblia, que el justo por la fe vivirá. And I believe that exactly what the Bible says, he who lives by faith is justified. Entonces te levantarás y comenzarás a comprobar la bondad de And Dios. so you rise up and you begin to experience the abundance of God. Santiago capítulo 4 versículo 7 James 4 verse 7. dice, por tanto someteos a Dios. For that way we submit yourselves then to God. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Resist the devil and he will flee from you. ¿Qué está diciendo él? What is he saying? Agárrese del Señor. Hold on to the Lord. La incredulidad en nosotros existe porque resistimos a Dios y no nos sometemos a Dios. Disbelief exists because we do not submit ourselves to God. We resist God. Someternos a Dios significa no cuestionar su voluntad ni su autoridad. Submission to God means that we don't question his authority and his word. Es que la soberbia de nosotros It's our own sovereignty. nos lleva a un punto. It takes us to a point. Como quiero tener ese placer, But I want to have this pleasure. como quiero vivir esa vida en placer, But I want to live in this life of pleasure. entonces haré todo lo necesario That I'm going to do everything necessary para convencerme to convince que myself yo tengo derecho a ese placer, that I have a right to this sin pleasure. importar que yo me estoy alejando de It Dios. doesn't matter that I'm distancing myself from God. Entonces no te estás sometiendo. And you're not submitting. Pero cuando te vengan los momentos difíciles, But when the difficult times cuando te arrive, vengan cosas complicadas, when you start to see things which are complicated, saldrás a correr a pedir ayuda you're going to run out asking for help porque te encontrarás que no tienes la fuerza para enfrentar el momento. because you'll find that you don't have the strength to confront the Porque al things. matar principios, Because to kill your principles, llegaste a la incredulidad. you've arrived at disbelief. Y ese es un punto muy delicado de estar. And that's a very delicate place to be in. Es una de las cargas que Dios me ha puesto a través de esta pandemia. And this is one of the charges that God has given me during this epidemic. Hemos visto a un pueblo incrédulo. I see people who are in disbelief, Corremos a todo lo que nos dicen, and we run to everything that they say, pero no corremos a lo que la palabra de Dios but dice. we don't run to what the Word of God says. Creemos en lo que nos dicen los diarios And we believe in what the newspapers y say, hacemos lo que nos dicen punto por punto, and we do what they say point by point, pero no creemos lo que dice la but Biblia. we don't believe in what the Bible says. Alguien habla de enfermedad en la casa Somebody talks something in the home, y corremos al santo Walgreens and we run to Saint Walgreens. o corremos a donde el santo CVS. Oh, we run to Saint CVS. Rápido regresamos con la solución en la mano. Look, quickly we come back with the O solution in our las hands. mujeres abren sus carteras mágicas Or the women open their handbag, their magical handbags. y ahí está todo el pastillero que tienen And guardado. there is all the medications. that Porque you ante want. el mal, Because before una bad, mujer prevenida. a woman can succeed. Contra el mal, Against the evil, un botequín de pastillas. a whole pharmacy. ¿Cuándo oras? When do you pray? ¿Cuándo declaras el poder de Dios? When do you declare the power of God? Si algo está pasando en tu casa, If something is happening in your house, si la enfermedad está tocando tu casa, if the sickness is touching your house,
¿En qué momento te agarraste de la mano con tu familia y comenzaron a proclamar sanidad? In what moment did you grab your family's hands and say, we're praying Padre for que estás health? acá, God, we're here. ¿en qué momento le dijiste a tus hijos, hijos, levántense? In what moment did you tell your Voy a children, orar "Come por here, ustedes I'm going to pray for y you, Dios me los va a guardar and God is going y to Dios guard no you, le va a permitir que ustedes se enfermen. and God is not going to Yo voy allow a you to be declarar sick. protección sobre sus vidas God is going to give you y yo después protection over your quiero que lives. ustedes oren por mí And I want you to pray for me para que esta casa esté sana so that this house is en el nombre de healthy in Jesús. the name of Jesus. No, pastor, no sé. No, Pastor, I don't know. No, en mi casa no. In my house, no. Sí, Walgreens sí lo conocemos. Walgreens, yeah, we know. CVS también. CVS also. Pero la oración ¿para qué? But prayer for what? ¿Por enfermedad? For sickness? ¿Se ora por enfermedad? Really? For sickness? Yo sé que estoy siendo sarcástico. I think you're being sarcastic. Pero ¿usted cree que su hijo cómo está creciendo? But how are your children growing? Si me enfermo, If I am sick, San Walgreens. St. Walgreens, San Walgreens. St. Walgreens, San Walgreens. St. Walgreens. ¿Qué le va a enseñar los hijos de sus hijos a los hijos? What are you teaching the children of your children? Lo que vio en la casa. What they see in the house. Y yo sé que cuando entro a este territorio, And I know that when you enter this territory, pierdo favor con usted. you be a favor to you. Usted como que me mira ya cortado. And you're kind of looking at me No me close. simpatiza, pastor. Oh, that doesn't make me happy, Pastor. Pero en el nombre de Cristo Jesús, But in the name of Jesus si Christ, vamos a hacer diferencia, if we're going to make a difference, hay que traer la fe a la casa. you've got to bring your faith to your house. A mí me gusta cuando escucho a los papás And I like to hear it when I hear hablándole the espiritualmente a parents los hijos. talking about No, spirituality no, with mijo, their children. levántese en el nombre de Jesús. No. Rise Vamos up a in the name orar. of Jesus. Let's Porque pray. el Señor no te va a tocar, el de enfermedad no te va a tocar. Because sickness is not going to touch Hijo, you. ¿estás desanimado? Listen, are you love? Vamos a orar para que Dios te dé fuerza. Let's pray that God gives you Hay strength. palabras espirituales. There are spiritual words. Si usted de pronto no está experimentando eso en su casa, If you're allowing them, bring them into your house. no se sienta mal. And you won't feel bad. Sentirse mal no sirve. Because bad doesn't work. Tome una decisión hoy. Make a decision today. Conviértase en el sacerdote en su casa. Convert yourself into a priest in your house. Mujer, en vez de abrir el botequín, Instead of opening the pharmacy, por lo menos saque la Biblia de ahí, take the Bible out of que there. tiene de todo menos la Biblia, And you have everything in there except for the y Bible. declare un versículo a su hijo. And declare the verses to En your el nombre de children. Jesús, In the name of Jesus. use la fe. Use faith. Voy a orar por ti. I'm going to. Y vamos a esperar una hora, And let's pray an hour. porque Dios te va a sanar. Because God is going to En heal el us. nombre de Jesús, In hijo, the te name declaro of Jesus, sano. I declare you healed. El Señor te toca ahora. The Lord is touching La you sangre now. de Cristo te lava. Christ of Jesus Declaro heals tu you. cuerpo sano. I declare your En body el healed. nombre de Cristo. In the name of Jesus. Amén. Amen. Vamos a esperar, hijos. Son las 10. Vamos a esperar que una hora. Let's wait, children. Let's wait an hour. ¿Qué le está diciendo usted a su hijo? And what do you think he's going to do? Mi mamá, mi papá oró por mí. My mom and my dad prayed for Me está me. diciendo que algo en el cielo se va a mover a They're saying sanarme. that something in the heaven is going to heal me. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Le estás levantando la fe You're raising up the faith. y le estás matando la incredulidad. And you're killing disbelief. Y le aseguro And I assure you, que en media hora se pregunta, well, they're going to ask you, ¿cómo te sientes? how do you feel? Usted va a escuchar que te dicen, mejor. And you're going to hear them say, Entonces usted better. va a afirmarle, And that's what's going to Dios te está sanando. that God is healing you. Dios te está sanando. God is healing you. Cuando comenzamos esas When conversaciones, we begin to have these conversations, nuestros hijos no pueden ser diferentes. our children will be different. ¿Cuántos están dispuestos a levantarse? How many of you are ready to Usted de rise up? pronto dice, ay, pastor, la verdad que nunca oramos por esas cosas en la casa. Oh, I don't know about that, Pastor. Tenemos de todo. We have everything. Ajo, pimienta, We have pepper, chile, chile, vitaminas, vitamins, de todo. everything. Les recomiendo separar unos versículos de la Biblia But I recommend some verses of the Bible que hablen de sanidad, that talk about healing, que hablen del poder de Cristo that Jesús. talk about the power of Jesus Y antes de Christ. usar cualquier cosa, Before you use anything use esos else, versículos use these y verses bendiga a su familia. and bless your family. Dios te va a sorprender. God will surprise Ese es you. el ejercicio de la fe. That is the exercise of faith. ¿Cómo me está mirando usted ahorita? Oh, look at how you're looking at me now. Ah, Ah. ay, ojalá que termine rápido el servicio porque tengo un dolor de cabeza. Oh, Tómame boy, la pastilla. he's giving me a headache. I need a pill for headaches. Ay, sí, tengo que comprar el agua porque es que la pastilla. Oh, I need water. Haga ejercicios de fe. Make exercises of faith. Creer en la palabra de Dios se convierte en la resistencia contra los argumentos del enemigo. To believe in the word of God
gives you resistance against the arguments of the enemy. Es decir, he decidido creer. That's to say that you He decide to believe, decidido vivir por la palabra de Dios. to decide to live for the word Por of lo God, tanto, experimentaré la provisión de so Dios. that you can experience the provision of God Experimentaré los milagros de and Dios. experience the miracles of God, Experimentaré el amor de Dios. experience the love Y of God, todo lo que está escrito en la palabra del and Señor. everything that is written Yo in the lo word of the creo Lord. todo. I believe everything. Wow, cuando usted se para así, Wow. When you stand up like that, algo en su interior comienza a moverse. something in your interior begins to move. Y escuche esto. Listen to this. Cuando el enemigo no encuentra forma de negociar, When the huye. enemy does not find a way to get into you, he runs. Él llega porque quiere argumentar contigo. He gets there because he wants to argue with Te you, quiere decir un par de and he wants to cosas. tell you a couple of things. Pero cuando se encuentra una persona firme en la But fe, when he finds somebody who's firmly in the faith, no, yo oro, no, I pray, yo creo, I believe. la Biblia es verdad, The Bible is true. Jesús es real, Jesus is Él viene real. pronto por la And iglesia. I'm going to go quickly to church. Yo lo creo, I believe. yo lo creo. I believe. Él tiene que irse He's got to go porque no encuentra argumentos con que trabajar. because he can't find arguments to work. Cuando el enemigo no encuentra, entonces se va. When the enemy doesn't find you, Siempre he ha sido leaves. así. It's always been that La way. única forma que él tiene para introducirse es la incredulidad. The only way that he has is to get into you is by disbelief. Pero cuando se encuentra con alguien con But fe, when he finds somebody with faith, eso es como el baigón, that's somebody the como el bygone, veneno. like poison, Cuando lo siente, lo hace correr. and it makes him run Porque es que el poder de Dios because the power of God es un poder que hace correr al enemigo. is a power that makes the enemy run. Si usted siente que algo malo está pasando continuamente en su vida, And if you believe that something bad is continually como que happening no in se your life, supera, and you can't get over it, como que las cosas no cambian, and things aren't changing, como que la situación está ahí, pero no se the avanza, situation is like there, but it will not advance. pregúntase cómo estoy con la fe, You ask yourself, how cómo is estoy your faith? resistiendo, How are you resisting? cómo estoy en obediencia al Señor. How am I in obedience to God? Me tengo que parar firme. I have to put myself firm. La fe es la convicción. Faith is conviction. Cuando tengo convicción, When I have conviction, obedezco y permanezco firme a la palabra del Señor. I obey and I put myself firmly in the Word of God. Quiero cerrar con Romanos capítulo 4, versículos 18 I al want to 21. close with Romans 4, verses 18 through 21. Es bien lindo lo que dice acá. It's really beautiful what it says here. Léalo conmigo. Read it with O sea, acompáñeme. Accompany me. Él creyó en esperanza contra esperanza, Against all hope, Abraham in hope believed. a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, And so he became father of many nations, conforme a lo que se le había dicho. just as it had been said to him. Así será tu descendencia. So shall your offspring be. Esta es la promesa que él tenía. And that's the promise that he had. Voy a ser grande, That I'm going to be great. tendré That I'm descendencia. going to have descendants. Esa es la palabra que Dios me dio. That is the word that God gave me. Ahora, atención al versículo Now pay 19. attention to verse 19. Y sin debilitarse en la fe, And without weakening in his faith, contempló su propio cuerpo. he faced the fact that his body O was sea, as good miró as su dead. cuerpo. It's a miracle of a body. Miró su cuerpo. Dijo, "Ah, ruinas. In ruins. No estoy mintiendo. You understand me? Escúchese, que Listen. ya estaba que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. He faced the fact that his body was as good as dead since he was about 100 years old. 100 añitos pesan. 100 years. Y ahí no queda parado nada, ni el pelo, no hay ni pelo, He didn't even have hair. ni orejas, ni párpado, todo. And his hairs. ¿Estamos de acuerdo? Are we in agreement? Ahora dice, y la esterilidad de la matriz de Sara, And now it says, and that Sarah's womb was also dead. sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God. me encanta lo que viene. I love what comes now. Abraham no titubeó. But Abraham was strengthened in his faith. Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Didn't hesitate in God, but he was strengthened in his faith and gave glory to God.
Mira lo que está diciendo. Look at No what it's saying. titubeó con incredulidad. He didn't hesitate in disbelief. Es decir, no se paró a decir, That's to say, yo viejo, I'm old ella vieja, and she's old nada funciona. and nothing works. ¿Será? Could it be? No. No. Él creyó en la fe basado en la promesa. No, he believed in faith in the promise. Y estando plenamente convencido, verso 21, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Being fully persuaded that God had power to do what he had promised. ¿Cuánto creen que Dios es poderoso para cumplir las cosas? How many of you believe that God is powerful to complete his Abraham things? se aferró a la promesa de Dios. Abraham held on to the promise of God. No permitió que la realidad de sus años lo detuvieran. And he didn't permit the reality of his years. Abrazó la promesa con fe. Oh, he embraced the promise No of faith. abrazó la incredulidad. He didn't embrace disbelief. La incredulidad te lleva hacia atrás. Disbelief takes you back. La fe te lleva al cumplimiento de la promesa de Dios. Faith takes you to the completeness of the promise of God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hoy usted tiene que ponerse una inyección. Today I want you to put this injection. Es la fe. It's faith. Póngase en pie conmigo. Stand up for me, please. Usted va a tener que revisar este mensaje. You've got to review this message. Y le recomiendo ir al YouTube y descargar el mensaje. And I recommend that you go to YouTube and download this Evaluar message esta palabra. and evaluate these words. Pensar en esto. Think about them. Porque si tú no trabajas en la fe, Because if you don't work in faith, tú mismo te estás haciendo daño a ti mismo. you are also doing harm to yourselves. Pero si tú trabajas en la fe, But if you work in faith, prepárate. get ready. Porque Dios va a hacer cosas contigo Because impresionantes. God is going to do amazing things in you. No sé si usted me está viendo con incredulidad. I don't know if you're looking at me with disbelief. ¿Será? Could it be? ¿Mm? ¿Mm? Si yo con lo que trabajo lo hago. I work and I do. Ya quedaste ahí en incredulidad. And you stay right there in disbelief. Solo tu fuerza lo que hace las cosas. Regardless of the force that you put into Pero this. si tú abrazas tu fuerza But if you open your strength y te abrazas al Señor and creyéndole, and you hold on to God, believing Him, Dios hará God will que todo sea mejor para ti. make everything better for you. Dios abrirá puertas que te adelantarán. God will open doors for you that you will advance. Lo que a muchos les cuesta por años, Whatever it costs you for years, tú lo alcanzarás por meses. you will accomplish everything in La months. gente dirá, pero ¿cómo este le va tan bien? People say, "But how can that go ¿Cómo on? progresa tan rápido? How could you ¿Qué advance está so quickly? haciendo? What are you doing?" Confía en Dios, Believing in God. cree en Dios, Believing in God. negocia en fe, I go in faith, no con incredulidad. not in disbelief. Por eso Dios ha abierto el And cielo for para that él. reason, God has opened the Y heavens Dios for hace him. milagros en su vida. God is making miracles in his ¿Cuántos life. creen que eso puede existir How para many usted? believe that can exist for you? Eso es real. That is real. Eso That existe. exists. Pero tienes que levantarte y creer en la fe en el nombre de Cristo But you Jesús. have to rise up and believe in faith in the word of Jesus. No permitas que tu justicia sea la que negocie con la fe. Don't let your justice argue with your faith. Solamente di, si el Señor lo dijo, Only say, God says it, yo lo creo. and I believe it. Y si Él lo dijo, And if He says it, Él lo hará. He will do it. Mi trabajo es creer. And my work is to be. Mi trabajo no es afanarme. My work is not to be Mi separate. trabajo es agarrarme del Señor. My job is to hold on to Mi God. trabajo es extender las manos para tocarlo. My job is to hold out my hand to touch Mi God. trabajo es de decir, y cuando te toque, Señor, And my job is to say, when I touch you, Lord, un milagro vendrá a mi vida. oh, a miracle will come to my Pero yo life. seguiré creyendo. But I can keep believing. Yo te estaré buscando. I keep looking. Yo estaré estirando la mano. I am stretching out my hand. Yo estaré queriendo alcanzarte. And I want to reach you, Lord. Pero sé que hay un milagro para mí. But I know that there's a miracle En el for nombre me. de Jesús. In the name of Jesus.